Halil govori Zeynep da ostane u vili sa svojom bakom. Songul, čuvši to, počinje da se buni, a Halil joj govori da je ona zbog njih u ovakvoj situaciji samo zato što je Songul krila od početka da je Zumrud senilna i da ta bolest može biti još gora. Songul shvata da sada mora igrati igru, ne obazirajući se na Halila, ali šta će sljedeće ona napraviti na svoju ruku? Zeynep odlazi u Zumrutinu sobu, a Zumrud se obraduje što je njena najdraža unuka došla. Selma pita kako je uspjela da uđe, a Zeynep joj odgovara da je još uvijek ima ključ od vile, ali i to da je Halil dopustio Zeynep da živi u vili pored Zumrud. Zeynep saopštava Merve i Tulaj da se ona sada seli u vilu i da će biti pored Zumrud dok se situacija malo ne stabilizuje, te da ona neće imati dodatnu obavezu. Sutradan ujutru, Zumrud odlazi u Halilovu sobu, pitajući ga ko je on. Ona se seti da je to Halil, mladić koji je bio na Selminoj svadbi, i da je ona rekla da su Halil i Zeynep lep par. U tom trenutku dolazi Zeynep koja kaže Zumrud da odu u sobu, ali Zumrud to ne želi, govoreći da će sada svi zajedno otići u kuhinju da prave hranu. Vidimo ovdje drugačijeg Halila koji pristaje na te uslove i odlazi u kuhinju sa njima. Zumrud pravi svoj specijalitet i govori Halilu da joj pomogne. Zeynep gleda to sa čudom, a Halil prihvata i donosi namirnice iz frižidera te pomaže Zumrud. Nakon što Zeynep ode iz kuhinje, Zumrud govori Halilu da ona sve više zaboravlja i da će doći dan kada će sve zaboraviti ko je pored nje, ali da nije bilo Zeynep, ona bi davno napustila ovaj svet, jer su je svi saterali u ćošak. S druge strane, dok su Jusuf i Gulče bili na večeri, Gulče dobija temperaturu, a Jusuf se brine o njoj. U jednom trenutku on silazi u kuhinju i pravi joj čaj, a tada dolazi Havin i pita ga šta se dešava. On joj odgovara da je Gulče malo bolesna, a Havin ga podržava u tome da joj pomogne. Havin vidi da se njen sin zaljubi u Gulče, ali on ne zna da će ona otići za mjesec dana. Jusuf provodi ceo dan uz Gulče, mereći joj temperaturu. On kasnije, kada Gulče biva bolje, odlazi na posao. Nakon što Jusuf ode, na vrata zvoni Hakan, koji govori Gulče da ide van grada i da joj ostavlja ključ kako bi nekada provjerila kuću u kojoj živi. Gulče kreće u pronalazak svoje sestre, ali još uvijek bezuspešno. Songul vidi da Halil pravi hranu sa Zumrud i Zeynep i ne biva joj drago što prisustvuje tome. Njih troje provode lepo vrijeme zajedno. U jednom momentu se Zeynep opeče, a Halil joj pomaže dok sve to Zumrud gleda. Nešto kasnije, nakon što su Halil, Zeynep i Zumrud završili spremanje hrane, Songul vidi da nema vodu u sobi i silazi u kuhinju te počne da viče na Asu, govoreći kako ona ne radi svoj posao. Tada se pojavljuje Čanan koja govori Songul da prestane sa vikom jer zna šta radi i da će se od sada ponašati kako dolikuje prema njoj i njenoj ćerci. Čanan govori da zna šta Songul radi Zumrud i da je vidjela odelo koje je htjela da sakrije, ali to da je htjela da je gurne niz stepenice, ali bezuspešno. Songul tada uzvraća govoreći da je snimila razgovor Čanan i Asu, kada je Čanan rekla da je ona izbacila Halilovu majku i samim tim je prikovala za krevet. Ovdje vidimo da svi kriju neku istinu u ovoj vili, ali do kada će to trajati? Dolazi vrijeme ručka, sto se sprema za porodicu Firat, ali u jednom trenutku se pojavljuje Zumrud koja seda na Songulino mesto. Halil joj govori da ostane tu, ali Zumrud kaže Zeynep i Selmi da sednu pored nje jer su se sigurno danas umorili. Halil, Zeynep, Selma, Zumrud, Gulhan, Tekin i Songul sede za stolom i čekaju ručak. Ovo je nesvakidašnja scena gdje su svi zbunjeni da se sve ovo dešava. Zumrud u jednom trenutku izvadi prsten koji je prošao 5 generacija te govori da je ovaj prsten stavlja na ruku samo onih koji su bili podobni za porodicu. Postojao je jedan mladić po imenu Orhan Tugru koji je hteo da oženi Zeynep, ali on nije bio pravi za nju. A sada Zumrud ustaje i stavlja prsten na ruku Halilu, govoreći da je Halil pravi čovjek za njenu unuku Zeynep. Selma ustaje i govori Zumrud da se umorila i da je najbolje da joj donese ručak u sobu. Zeynep se izvinjava svima na ovome, ali Halil govori da je u redu te da mu donese kafu u sobu.
Songul kasnije ne može da ostane ravnodušna i odlazi u kuhinju kako bi rekla Zeynep sve što ima na duši. Songul joj govori da zna da igra neku prljavu igru time što je uselila svoju baku Zumrud i sebe opet u vilu, jer misli da je još uvijek vlasnica, ali da se ovako neće završiti. Zeynep ćuti, a Songul odlazi u sobu. Songul kasnije razmišlja u sobi ono što je Zumrud spomenula, a to je momak po imenu Orhan Tugru. Ona pita Canan ko je ta osoba. Tu saznajemo da je gospodin Omer učio Orhana o biznisu, ali da je Orhan nakon neuspjelog stupanja u brak sa Zeynep otišao u inostranstvo i postigao veliko bogatstvo. S druge strane, Gulče još uvijek istražuje nešto više o svojoj pravoj porodici. Ona nailazi na jednu ženu koja kaže da ne zna nikoga pod tim imenom, ali tada njen muž izlazi i govori da mu je to poznato i da će joj javiti ako se seti. Gulče je napokon srećna što se ovo dešava, ali ona ne zna da iza ovoga stoji nešto jako loše. Taj čovjek očigledno ima zle namjere, ali tu nije kraj, jer Hakan još uvijek prati Gulče i vidi da ona ne odustaje od potrage za svojom porodicom, te sve prenosi njegovom ocu. Zumrud dolazi u dnevni boravak i govori Halilu i Zeynep da danas odu u grad kako bi obavili kupovinu. Zeynep se izvinjava Halilu na ovome, ali ovdje vidimo da je Halil opet ljubomoran, jer mu kroz glavu prolazi ime Orhan Tugru. Halil pristaje na to i njih troje odlaze u grad. Zumrud naiđe na radnju koju je napravljen prsten koji je dala Halilu. Ona ulazi sa Zeynep kako bi joj nešto kupila, a Halil ih gleda razmišljajući u sebi da su zbog ove porodice njegovi roditelji spaštali tolike godine, a šta on sebi sada dopušta. Zumrud uzima jednu lepu ogrlicu i želi da vidi kako to izgleda na Zeynep. Zeynep je neprijatno, ali Halil tada govori da će kupiti tu ogrlicu i stavlja je na Zeynepin vrat. Po povratku u vilu, Halil dobija poziv od Erena da će uskoro biti održan sastanak sa novim partnerom te da dođe do magacina. Međutim, nakon što Halil ode iz vile, na kapiji se pojavljuje jedan skupocjeni automobil iz kog izlazi jedan mladi momak. Čemil ga pozdravlja govoreći da je prošlo mnogo godina. Taj momak ulazi u vilu kako bi našao Zeynep jer se nisu vidjeli dugo godina. On zatekne Zeynep kako čisti u dnevnom boravku, a ona mu poželi dobrodošlicu jer je to osoba koju je znala od detinjstva, to jest Orhan Tugru. Zeynep mu govori da su se stvari izmenjale i da su oni bankrotirali, ali novi vlasnik vile je dozvolio da njena porodica ostane u Muštimelatu i da rade za njih. Orhan tada shvata da Halil Firat ponižava Zeynep i njenu porodicu. Canan odmah odlazi u Songulinu sobu i prenosi joj vest da je Orhan Tugru došao i priča sa Zeynep u dnevnom boravku. Songul tada naređuje Canan da radi šta joj kaže, jer ovo ne sme ispustiti, zato što je to jedini način da odvoji Halila od Zeynep. Halil dolazi na mesto na kom treba da se nađe sa novim partnerom u biznisu, ali tada mu Eren govori da je čovjek odustao jer je imao drugih obaveza. Halil ga pita ko je zapravo taj čovjek, a tada Eren govori da je radio sa Omerom i da se zove Orhan Tugru. Halil tada ishitreno odlazi u vilu i po ulasku unutra vidi jednog mladog visokog momka kako priča sa Zeynep dok pije kafu. Zeynep tada govori da je ovo novi vlasnik kompanije, Halil Firat, a tada mu Orhan pruža ruku, predstavljajući se. Bliži nam se dosta zanimljivih epizoda. Šta vi mislite? Kako će teći ceo tok ove nove priče?